नेतान्याहूଙ୍କ रणहुंकार नेतान्याहू रक्तमुखा खमेनेई को खत्म करने प्रस्तुति आरंभ कले। इज्राएल हस्पिटाल रे ईरान आक्रमण पर खोला धमक देइछंती नेतान्याहू। दक्षिण इज्राएल रे हस्पिटाल को टार्गेट करी क्षेपणास्त्र माड़ करथिला तेहरान। बेरसिबा हस्पिटाल व्यापक क्षतिग्रस्त होईछि। गाजारे आहत सैन्य को यह हस्पिटाल रे चिकित्सा करा जाउथला। आक्रमण पछरे खमेनेई को हाथ थिबा कहिसंती नेतान्याहू। ऐसो कहिसंती बंकर रे लुचि रही साधारण नागरिकों को ऊपर अटैक करुछि ईरान। एथिपाई ईरान को बहु मूल्य देबाकू पड़िबो। और ये चेतावनी सह ईरान उपर आक्रमण को आहुरी जोरदार कर दैछि इज्राएल। इज्राएल रो सीरीज अटैक रे थरी उठिछि ईरान। तेहरान सह अन्य अंचल रे मिसाइल माड़ करा जाइछि। और एथर मध्य इज्राएल टार्गेट रे ईरान रो परमाणु प्रतिष्ठान एवं सेना शिविर। ईरान रो आरक हेवी वाटर परमाणु केन्द्र उपरे इज्राएल मिसाइल माड़ करिछि। किंतु ईरान जो फर्डो परमाणु केन्द्र रही ता उपरे नेतान्याहू हाथ मारी पारिबे नाही, कारण तार अवस्थिति एवं जेमती यह तैयारी होईछि कहा जाउछि इज्राएल सेठी किछि करि पारिबो नाही। इज्राएल अटैक करि पारिबो नाही। तेहरान 160 किलोमीटर दूर में अवस्थित इस स्थानटी बिना विमान आक्रमण एवं विदेशी हस्तक्षेप को प्रतिरोध करने पई संपूर्ण फुल प्रूफ डिजाइन करा जाइछि। ईरान सबुठु गुप्त एवं अत्यंत सुरक्षित परमाणु केन्द्र मध्य या गोटे घंच जंगल एवं एकाधिक पहाड़ ता चारिपाखरे रही। भूमि ठारू 80 रु 300 फुट तले अर्थात अंडरग्राउंड रे यह अवस्थित, जोठाकू इज्राएल अत्याधुनिक युद्धास्त्र पहुंचवा मध्य संभव नुहे बोली कहा जाउछि। जहाँ चर्चा करा जाउछि केवल यूएस पाखरे याकू ध्वंस करिवार क्षमता रही, शक्ति रही। किंतु यार भितर जेतेबेले आमे देखुचे इज्राएल ईरान युद्ध बढ़िबारे लागिछि, घनघटा बढ़ी बढ़ी चली से भितरे जेहेतु ईरान रु जो बैलिस्टिक क्षेपणास्त्र गुड़िक माड़ करा जाउछि ता भितर गोटे इज्राएल रो हॉस्पिटल जोठी गाजार सेना को सैन्य बाहिनी जो माने आहत होइचंती युद्ध रे सेठारे से माने चिकित्सित होतिले सेही हॉस्पिटल व्यापक क्षतिग्रस्त होइछि। और तापरे नेतान्याहू जोरदार हमला करने योजना करुछंती एवं न्यूक्लियर जो सेंटर गुड़िक रही अटैक करने प्लान रहा कथा कहुच्छे। अधिक आलोचना करने आम सहित प्रतिरक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत जोड़ी। ब्रिगेडियर राउत स्वागत करिबा आलोचना को। जो भली भाव में आम देखुचे जे अंततः प्रथमे जो भली सूचना आसूला जे इज्राएल अटैक करी चलीथिला, किंतु ईरान रो हमला को अपेक्षा निश्चय करा जायथिला। ईरान किभली प्रतिक्रियाशील होउछि गतकाली जेमती आम देखीचे जे ईरान युद्ध आरंभ हैला बोली घोषणा करदेला एवं परवर्ती समय रे बैलिस्टिक क्षेपणास्त्र लगातार भाव में माड़ करुछि। आउ तार प्रतिफलन आम देखुचे इज्राएल किभली भाव में क्षति सहूची। आ से भितर ए प्रकार चर्चा रिपोर्ट मध्य आसुछि जे माने इज्राएल अमेरिकार साहाय्य को अपेक्षा करिछि। अमेरिकार आभिमुख्य को निश्चय आम देखुचे जे धीरे धीरे ट्रंप भी स्पष्ट करुछंती। किंतु तारि भितर जेहेतु इज्राएल रो जो माने जो डिफेन्स सिस्टम आउ 10-12 दिन रहिबो ए प्रकार चर्चा करा जाउछि। निश्चय गोटे घड़ी संधि मुहूर्त रही जहाँ को बोधे ईरान अपेक्षा करथिला जोथि पई बैलिस्टिक मिसाइल हमला करा जाउछि। आपण जहाँ कहउचंती सेटा वाशिंगटन पोस्ट रे सेटा प्रकाशित हेछि जे इज्राएल जेतु 1.5 वर्ष ला क्रमागत भाव में युद्ध करी आसुछि, तार अस्त्र शस्त्र बहुत गुड़िए शेष होइछि और मात्र 10 दिन अस्त्र शस्त्र बंची। कहीं आयरन रोड से छोटिया हो बड़ हो जेकोसी मिसाइल आसू ता विरुद्ध से निश्चित भाव क्षेपणास्त्र प्रयोग करुच्ची। जो लक्ष लक्ष टंकार जो जिनसटा जाऊँगी फल तार ना गोटे प्लांटेड हो पारे, साइकोलॉजिकल वारफेयर हो पारे, डाइवर्सनरी टैक्टिक्स हो पारे, जहाँ किसी युद्ध समय एक प्रकार माने खबर गुड़ाक प्रकाशित हुए प्लांटेड हुए से कही हेनी। से निश्चित भाव चाहती अमेरिकार साहाय्य साहचर्य कहीं पूरापूरी भाव में तार जो आणविक कार्यक्रम रही ईरान ध्वस्त करने अमेरिकार साहाय्य निश्चित भाव दरकार। आपन जो कथा कहते जे 4टा पहाड़ भितर जो तले 200-300 फुट तले तार सब जो ए सब तैयारी कारखाना चलती माने फर्डो आणविक प्रतिष्ठान जोठी रही
ଯୋଉଠି ରହିଛି ସେଇଟାକୁ କ୍ଷତି ବିକ୍ଷତ କରିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ବଙ୍କର ବଷ୍ଟିଂ ବମ୍। ସେ ବଙ୍କର ବଷ୍ଟିଂ ବମ୍ କେବଳ ଆମେରିକା ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବମ୍ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଦେଇନାହିଁ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କହିହବନି। କାହିଁକି ଆ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ପକେଇଥିଲା ସେଥିରେ ଏ ପ୍ରକାର ବଙ୍କର ବଷ୍ଟିଂ ବମ୍ ପକେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ବଙ୍କର ବଷ୍ଟିଂ ଦରକାର। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ B-52 ପରି ବମ୍ବର ଦରକାର। ଏ ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆମେରିକା ସଜ୍ଜିତ ହେଇଗଲାଣି ତାର ପଡୋଶୀ ଦେଶ ଗୁଡାକରେ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ବେଶ ଅଛି, ଯୋଉମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମେରିକା ସହିତ ରହିଛି, ସେଇ ସବୁ ଦେଶରେ ସେ ତାର F-16, F-35, B-52 ବମ୍ବର ଏ ସବୁକୁ ସଜେଇ ସାରିଲାଣି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଯାହାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା ଯେ ସେଟା ହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଲ୍ଦି ଅବଶ୍ୟ ହଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଯେହେତୁ ପାକିସ୍ତାନ ଇରାନ ଏକଦମ ଲାଗିଛି, ଯଦି ତାର ମଧ୍ୟ କିଛି ଏୟାର ବେସ୍ ମିଳିଯାଏ, କାହିଁକି ଅଧିକାଂଶ ଏୟାର ବେସ୍ ତ ଭାରତ ଅପରେସନ ସିନ୍ଧୁରେ ନଷ୍ଟ କରିସାରିଛି। ଆଉ ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆମେରିକା ମ୍ୟାନେଜ କରୁଛି ଯୋଭଳି ଭାବରେ ମୁନିର ଯାଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହିତ ଲଞ୍ଚ ବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ମ୍ୟାନେଜ ହେଇପାରିବେ ଏ ପ୍ରକାରର ସମ୍ଭାବନା ବି ରହିଛି। ଇରାନ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ନାହିଁ ପାକିସ୍ତାନ ତା ପାଇଁ କାମ କରିବ, ଏ ପ୍ରକାରର ଆଶା ହିଁ କରିବା ବୋଧହୁଏ ବୃଥା ବୋଲି କୁହାଯିବ ପାକିସ୍ତାନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ସେ ମ୍ୟାନେଜ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କରୁଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ଡାକିଛି। ଆଉ ତାର କଣ ଅଛି, ଏପରି କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ନାହିଁ ଯେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ହଉଛନ୍ତି ମୁନିର, ଶାହବାଜ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ଏତେ ବଡ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶ, ଯେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସଦାସର୍ବଦା ପୃଥିବୀରେ କହେ, ମାନବାଧିକାରର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଡମାଷ୍ଟର ବୋଲି ସେ କହେ, ସେ ଯଦି ଆଜି ମୁନିରକୁ ଡକେଇକିରି ମୁନିରକୁ ତାଙ୍କ ଦେଶରେ କହୁଛି ଯେ ଇଏ ପ୍ରକୃତ ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷ ତାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୁହନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେଟା ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ, ଏ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଉକ୍ତି କରି କହୁଛି, ତାକୁ ଯୋଉ ଗଛରେ ଚଢଉଛି, ଯୋଉ ଖଣ୍ଡିର ଗଛରେ ଚଢେଇବା କଥା ଚଢେଇ ତାକୁ କିଛି ନା କିଛି ନଉଛି। 12 ତାରିଖରୁ ଯାଇ ଆଜି 19 ତାରିଖ ହେଲାଣି, ଏତେ ଦିନ ଯାଏ ସେ କଣ କରୁଛି ମୁନିର ସେଇଠି? କିଛି ନା କିଛି ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ଗୁଇନ୍ଦା ତଥ୍ୟ ଆଧାର କରୁଛି ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ କହୁଛି ଯେ ତମେ ଚୁପ ରୁହ କି ଯାହା କିଛି ରୁହ। କାହିଁକି ଆମେରିକାର ବେଶ ତ ଅଲରେଡି ରହିଛି ସେଇଠୁ ଖାଲି ସେ ଉଡେଇ ଆଣି ଆମେରିକା ମାନେ ଇରାନ ଉପରେ ବମ୍ ପକେଇବା କଥା ସେଟା ହେଇପାରେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବାଲୁଚିସ୍ତାନ ସେ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ଦଳ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ତାର ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥାଇପାରେ, ତାକୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ନଜରବନ୍ଦୀ ଗୃହବନ୍ଦୀ କରି ରଖିପାରେ ଯେ ତମେ ଏଇଠି ରୁହ, ଆମେ ତମ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଳନା କରିବୁ। ତେଣୁକରି ସେ ସବୁର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଉ ଏଇଟା କୋଉଟାକୁ ହେଲେ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବା କୂଟନୀତିରେ କାହାକୁ ହେଲେ ଆମେ ଏଡେଇ ଦେଇପାରିବାନି, ଯେଟା ହବ ସେଟା ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଆଲୋଚନା କହିଥିଲେ ଯେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ନୁହେଁ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ବଳିଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସିଏ ବର୍ଷ ଧରି ମିସାଇଲ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ ଡ୍ରୋନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ପାରଙ୍ଗମ ହିସାବରେ ସେ ତିଆରି କରିଛି। ସେଇ ଜିନିଷ ସିଏ ରାସିଆ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ମାନେ ୱାର ପ୍ରୁଭେନ୍ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେଗୁଡାକୁ ସବୁ ପ୍ରମାଣିତ ହେଇଛି ଯେ ସେମାନେ କେମିତି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ ତାର ଯଦିଓ ଏୟାର ସ୍ପେସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଇସ୍ରାଏଲର ଅକ୍ତିଆର ଅଛି, ତାର ଉଡାଜାହାଜ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ସହିତ ତାଙ୍କ ଆକାଶରେ ଉଡି ପାରୁଛି, ଯେତେ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଚାହୁଁଛି ସେଠି ବମ୍ ପକେଇ ପାରୁଛି। ତଥାପି ମିସାଇଲ ଶିଲ ଗୁଡା ସେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଛି। ସେଇ ଲଞ୍ଚର ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନେଇ ଶହ ସିଏ ମିସାଇଲ ମାଡ କରୁଛି। ତେଣୁ ଆଇରନ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ମଧ୍ୟ ସବୁକୁ ସେ ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଜୋରଦାର ହମଲା କରିଥିଲା 5-6 ଦିନ ଧରି ଏବଂ ଇରାନ ସେତେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇନଥିଲା, ବୋଧହୁଏ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା କିଛି ସେଭଳି ରିପୋର୍ଟକୁ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ତାହା ଟିକିଏ କମିବା ପରେ ସେଠି ବ୍ୟାଲିଷ୍ଟିକ୍ ହମଲା କରିବ ଏବଂ ସେ ପ୍ରକାର କାମ ଯେତେବେଳେ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ରକ୍ତମୁହାଁ। ନେତାନ୍ୟାହୁ ସିଧା ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଟାକ୍ କରିଛ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ଦେଖିବା କଥା ସେଠି ଆମେରିକାର ଭୂମିକା କ'ଣ ରହୁଛି। ଆମେରିକା ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଯଦିଓ ଟିକେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି,
ट्रंप G7 बैठक अधारू चली आसी आसंता सप्ताह किसी गोटे बड़ घटना घटीपे प्रकार मंतव्य देते तेणु से बड़ घटनाटी कौन रही इज्राएल अमेरिकार केते दूर किभली भाव में सहायता पाउछि सीधा सड़क अमेरिका सेठाकू ओह्लैब कि ये बड़ प्रश्न गुड़िक निश्चय रही तारि भितर नेतान्याहू किंतु रणहुंकार देइछंती जे बहु मूल्य देबाकू पड़िबो ईरान को। बहुत धन्यवाद ब्रिगेडियर अभिमन्यु राउत आलोचन आम सहित रही मतामत रखि।